Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas guyu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati guyu. Terus medalan dia saking mulut saking irung. Ini untuk anak batuk pilek. Mangke sarene dikiri dawu niki anteng. Biasa sih. Ya. Titik ya. Namanya siapa kamu? Ya. Nah, ditotok keri. Karena suara nitik ya. Penaan ya. Pilek juga. Oh, sehat. Iya.